प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति। यह प्रातः ज्योति कार्यक्रम को आपण को सादरे निमंत्रण करुच्ची। धन्यवाद जनाऊँगी जे आपण नियमित यह कार्यक्रम को देखुअछंती एवं जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। ये आशीर्वाद को अन्य मान निकट में कौन बांटे ना निज भितर केवल सीमित रखिए। यह कार्यक्रम लिंक को अन्य मान निकट में शेयर करंतु से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज आम मैंने जो शीर्षक उपर चिंता करिबा ताहा होची फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। क्षमा हेउची प्रकृत स्वाधीनता बा स्वतंत्रता, प्रकृत मुक्ति। क्षमा होची प्रकृत स्वाधीनता बा स्वतंत्रता बा मुक्ति। क्षमा एपरी एक विषय जोड़ा कि वर्तमान परिस्थिति रे प्रत्येक जनक जीवन रे आवश्यक विषय अटे। प्रतिटी गृह रे, प्रतिटी परिवार रे, प्रतिटी अनुष्ठान रे, प्रतिटी समाज रे, आपण पृथ्वीर जेकोसी आड़े जातु ना कहीं जुआड़े भी अनातु क्षमार आवश्यकता रही। कहीं जानते कि ना मनीष जाति एक आरिक को क्षमा देवारे समर्थ नुहे, विफल होउछि। जहा देबा पाई टंका खर्च करने को पड़े नाही, मात्र देबा पाई अनिच्छुक अटे। मनुष्य जाति एते स्वार्थ केन्द्रिक हो जाइछि जे क्षमा देबा को चाहे नाही किंबा क्षमा पाइबा को बा मागिबा को मध्य चाहे नाही। ईश्वरंकर वाक्य रे प्रभु आम मान को एक कथा कहंती जे जदि आम माने क्षमा देउ ताहाले क्षमा पाइबु, जदि क्षमा न देउ ताहाले क्षमा आम माने मध्य पाइबु नाही। माथि लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 14 एवं 15 पद रे लिखा अछि, कारण जेबे लोकमानकर अपराध सबु क्षमा कर तेबे तुम्हमानक स्वर्गस्थ पिता तुम्हमान को मध्य क्षमा करिवे। किंतु जेबे लोकमान को क्षमा न कर तेबे तुम्हमान को पिता मध्य तुम्हमान को अपराध सबु क्षमा करिवे नाही। भाई भणी माने ईश्वरन को ठारू समस्ते क्षमा पाइबार आवश्यक अछि, कारण पवित्र वाक्य रे कथा कहा जाइछि समस्ते पाप करि अछंती आ पापर दंड होछि अनंत मृत्यु। से मृत्यु उद्धार पाइबा पाई हेले ए जीवन रे क्षमा पाइबा आवश्यक, कारण समस्तंक ठारे पाप एवं दोष भरी रहिछि। पाप क्षमा न हेले जणे व्यक्ति स्वर्ग को जाई पारिबो नाही। पाप क्षमा हेबा नितांत जरूरी अटे। ताहा आपणक पाई जरूरी, ताहा मो पाई जरूरी, ताहा मो समस्तंक पाई अत्यंत आवश्यक विषय अटे। ता बिना आम माने स्वर्ग को जीवार स्वप्न सुधा न देखू। कारण पाप रही, अपराध रही, ताहा आम मान को स्वर्ग को नब नाही, नरक रे नहीं कि ठेली दब। कारण पापर दंड होछि अनंत मृत्यु बा नरक जंत्रणा। सावधान हुंतु, केही हेला आम भितरु इच्छा करिवे नाही नरक को जीवा पाई, कारण समस्ते जानती नरक होछि जंत्रणार स्थान, दंडर स्थान, कष्ट, मृत्यु। सेटे मरिबा पाई चाहिए मध्य जने लोक मरिबो नाही, से अनंत काल सेठारे जंत्रणा भोग करुथबो, कष्ट पाउथबो। अपर पक्षरे स्वर्ग रे कौनसी प्रकार दुख कि क्लेश नाही, कारण सेठारे पाप नाही। सेथिपाई प्रिय माने क्षमा पाइबा बड़ जरूरी अटे। अन्य मान को क्षमा करिबा द्वारा आपण निजे मुक्त हुअंती। जानती कि से विषय रे आपण अन्य मान को जो पर्यंत क्षमा देई नाहंती से पर्यंत आपण बंधा जाइछंती। को विषय रे बंधा जाइछंती? क्रोध, राग, हिंसा, ईर्षा, स्वार्थपरता, द्वेष, ए सबुर दौड़ी आपण को बांधी पकाए जेतले आपण जन को क्षमा न दियंती। होई पारे केही आपणक मन रे आघात देइथिबो, आपणकर किछि क्षति करिथिबो, आपणको भूल बुझिथिबो, आपणको धोखा देइथिबो, किंबा आपणको विपदग्रस्त करैथिबो, ठेली देइथिबो, गोड़ टाणीथिबो, ऊपर को उठिया पाई देई नथिबो,
ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଘାଟି ସୁସ୍ଥ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମଲମ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ଭୋଗି ଭୋଗି এই କଥା କହିଲେ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଘା କରାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିନାଶ ଆଣେ ଏବଂ ସେ ଘାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କ୍ଷମାର ମଲମ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ବନ୍ଧନରୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ରାଗ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ କ୍ଷମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା, କ୍ଷମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ହଉ ହଉ ହେଲା, ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କହିଦେଲେ ସେଇଟା କ୍ଷମା ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଏ। କ୍ଷମା କ'ଣ କରେ? ସେ ମୂଳ ଘାରେ ମଲମ ଲେପିଦିଏ ଏବଂ ସେ ଘାରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଣେ। ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜଣାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତାର ବୋଝକୁ ମୁଁ ଆଉ ବହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଉଛି। କ୍ଷମା ହେଉଛି ତାହା, ସେଇ ବୋଝ, ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିରି ଦେଇଛି, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାର ବିଷୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ହିଁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାବି କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପାଇବେ। ସିମ୍ପଲ ନୁହେଁ କି? ଆଜି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆସୁ ଏବେଠାରୁ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ରଖିବା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କ୍ଷମା କରିବା, ଏକ ଆରେକକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।